ما نمسك حاميمو كتسمع خلها أمو خلت تانيرم كلت يوم تتقليلهم كتسمع خلها عزيو كبيدو هجي بزخونا مچم نسوم كابوك متو خلو أنا دخونا مسح سراريحي قلملا يدسانهن بحبار نبلع كم زدابلنا داقبلنا حجي زاقوال انتايك تخون كتملس تدلي ناب زعدي ناب كندا مالتي هو كتملس تدلي نمنتاي اتي زنبرا عرفت كزي توديو نتا قوالا خاي حاويت ندل يعني حاويت ندل جي بق عمارات تسنمو انتاي تبلني قبلك الله هو يفلطاني انا وي فليطيا قدم قدوس ميكائيل مالتي وي فليطيا ما يفلطان اجي انتاي تبلني مچم بتن عللو بتي دخونه بقى مግበን ሰሪሄ ድሕጸብተለውን ሓጻጺ በገለመለ ያው ግድኒ ክርስትና ህይወት ካኹም እዩ ከተገልግል ኢኻ ዓስብ ትረክብ ማለት እዩ እጅ እንታይ ትብለኒ ኣመት ጻድቕ ሓፍተይ ትብለኒ በቃ ኣነስ ነዛ ጓል ምሳኽኽ ገድፋት ትብለኒ ነዛ ጓላ ማለት እዩ ኣነ ንኣኺ ኣሚነ ንኣኺ በቃ ኣነ ክገድፋ ከምዚ ኢላ ሒዘያ እንድሕር ከይደ መሊሱ ከም ትወደይ ክገዳይ ኣነ ግን በቃ ንኣኺ ክገድፋ እስኺ ማጨሎታ ጠምያ ትብለኒ ኣነ ንባዕለይ ሽዑ ጋሻ እየ ዘሎ ምስ ኣሕዋተይ ተጸጊዐ እምበር ኣነ ንባዕለይ ጋሻ ሽዑ ኣነ ድገርመካ ምንም ሕማቕ ሓሳብ ኣብ ሓንጎል ኣይመፅን ሕራይ ይብላ ሕራይ ስኺ ጥራይ ትሕወየልክ እምበር ሕራይ ፀገም የለን ይሕዘልክ ኢለ ሓወይ ሕሰበን እዩ ሕሰቦ ብቁመት ብምታይ ማዕረያ በቃ ልዕለይ ከማኒ ኣነ ጥራይ ብዕድመ ጥራይ ዝዓበ ሕጂ ግን ኣነ እንታይ ኣብ ሓንጎለይ መፂ በቃ እዚ ቅዱስ ሚካኤል ደዳለዎ እዩ በቃ ቅዱስ ሚካኤል ንዓይ በቃ እዚስ ፈተና ስለ ዝኾነት እዛ ፈተና እዚኣ ክሰግር ኣለኒ ኢለ ፀገም ጥራይ ትሕወየልኪ በቃ ትወዲ ምን እዩ شو منيرون دعلو راسي أيوة ماشي نحنا منقول تستيلني خنا غركاي السوم حجي السو حجي أبن داس ناسي بيترشتاني مثلا أنت دي تقاقي كم زي قال أبوس قال نجار زقب مش عبتوش بيترشتان قال أقل قلوز زهبتي قال مليت ودي تدت حقا جزام عليك قف نفسها زل علي لحد بقى السو تشوم يشوم السو تشومه كل ነገር ክገብረልኩም እዩ ተደልዩ ነገር እሱ ክቀርበልክን እዩ ተጠሚቅን ምስ መጻኽን ከኣና ሓጢር ግዜ በቃ ዛ ስራሕ ክገድፋ አይደለሁን ድሕር ሲነያ አይረኽባን ዛ ስራሕ ስለዚ ብድሕሪኡ ከዓ ኣነ ባዕለይ ክመጽእ ትብለኒ ዋላ ካብቲ ማጨሩት ምስተመለስክን ገዛ ካርየልክን እዩ ገለ ትብለኒ ራእዩ እንተ ተጠፍአትንኸ ነፍሳ ተጥፈአትከ ገለ መለ ዝበሃል ነገር የለን ኣእምሮ ይተደፊኒ ዋላ ሓንቲ የለን حراي لا تكمل مسح واتي تماخركم أي هاي حراي لا حراي مسوالكوا بعلون دي ددال ولا يدلو شعو قال بقى تطمئنا فلت شوعت نزا عينا مش كنيت عينا زعورت بلكا اطمئيا قال ملا فلت شوعت تطمئنا مچم هج زود انتاي بلا እንዳጋብር ቤተክርስቲያን አሎ ከምዚ ዓዲ ኦሮሞ ዓይነት ውፅእ ዝበለ እሱ ሃይ ዝክሮን ያበ ዓዲ ምዃኑ ኣብኡ ሎ ማጨሎት ኣብኡ ክንወስዳ ኢና ኣብኡ ተሓውያ ብዙሕ ሰብ ሓውዩ ይብላ ራእዮት መዲና ዓለም ተጠመቐቶ ሓንሳብ ከማን ዕድል ኣይተዋሃበትን ማለት ማጨሎት ተጠሚቅካ ሕጂ ቀልጢፍካ ናብ ካልእ ማጨሎት ኣይትኸይድን ኢኻ አትሊስት ቁርብ ጊዜ ከሰብል ኣለካ حج هاي تبلو ده حمداي تبلني عم تتصادق كم زي بلالو تشوممو ناو او كوس دكني تبلني حراي تحويل كمبر حراي بلا مچم
مدحريو نتيا عين زعورت بلكا مسكنيتي نعا جزاء بصحنا نافت عدي نخيد حجي نافت عدي صحجي نليتو كتملس يعني كندا مالتي نمشاتو كتملس نعنا ما كتملس مالتي حجي داخدكو حجي نحواتي كم زخن زقينو مسبلك وتصلل بلا مش بزز بلكا قاشاي نتعدى كمان አይዝክሮኔ ፈጽመ በቃ ምንም አይፈጠን ማለት አዲስ አበባ ማራ ካለ ኮይን ወራንት ይፈልጣኔ እጅ ዘን አበይት ህዋቴን ተጸሊለን ከመይ ገር ከደይ ትፈልጥ እዩ አዲሲ እንታይ ልክስ ናቦት ኸዲ እንታይ ከብጎብሩ እንታይ ትፈልጥ በቃ ቅዱስ ሚካኤል ይሂብኒ ቅዱስ ሚካኤል ድላው ይግበረኒ ሕራይ ላይ ያለሁ ሕጅ ቃል አይልውጥ ነው ይብል شو زخون انت يقبراني منم كقبراني كلاني كيدا انا ترى ان لا تصبقت مقبار ترى بركو فوق متيو قال ما لا حسبوني فتم يلا انا بحنقولي عندنا ها بقدس ميكائيل تعممنا له السو عفدقيو هي بالنس كم يجيرونا يحليفو خبنا يكلني براله بزخونه مچم كيدنا حجي اتنا اتولو زلنا ገዛ ናይቶም ሓደ አባትዮ አባት ክንብሎም መቸም አባትዮ አባት ክብለካ ገዳም ዝነበሩ ፈላስ ዝነበሩ እዮም በቃ ከምዚ ጸሊም ክድክደኑ ቆቢዕ ዝገብሩ ገለመሊኦም እሶም ዝተኻረይዎ ገዛ እዩ እሶም ሕጂ አዲስ አበባ እዮም ዝቕመጡ ግን ናይቲ እንዳጋብር ቤተክርስቲያን አመሓዳሩ ስለዝኾኑ ክኸዱ ከለው ናብ ዝገዛ ያዕርፉ ማለት እዩ ردي خان مش وخك إيه هو كيكون تي كيد مالتي حجي وانا جزا خالو وانا السوم حجي زي ما بعد بلك تخاريو مي بزوح كأي قمطوني كم زينة بيتخشتان كم حدرو كم زعمت كون كله ويقلقلك كون كله يبدخل جن عارفو مالتي እጅ ኣብቲ ኸንሸሎ ከዓ ካልኦት ከዓ ተኻራያ ኖርማል ሰባት ከዓ ተኻራያ ኣለዋ ዝተኻራያ ማለት እዩ ድሕር ሒዝና ይኸይድ ፀገም የለን ናይ ገዛ ኣባ መኒ ሽሙ ስለ ዘሎ ሽሞም ኣይዝክሮ ናይ ሕጂ ኣነ ኣባ መኒ ሽሙ ስለ ዘለው ኣቶም ገዛ ከዓ ተዋኤን ኢሉ ንዓና ኣብቲ ገዛ ኣብፅሕና ንዓ ኣብ ኤርፖርት ኣብፅሕዋ ዓዳ ተመሊሳ عدا تمليسا شعو بقى كلتينا خوينا مالتيو جي مجمريا هجي نابينا نجمر دلنا ما جورت اندا غابرينا نحصب دلنا حيزيا يخيد اندا غابر نطما نمص هجي انا مصحف قدسن ارغانون حيزا خيده نيره هجي هذا معلتي زي ما بعد بلك يمر مش متو شعوب سلام بلونا قلملن اقرو ما يقرب قال انا تمز بتعمي انتي مو حماق هاي تحسبني ها اي فلتني انا حماق مسقل كريستوس حازه حماق غبر اي فلتني هجي اقرو ما يقرب لهم قلملن مسح كيرنا ريرنا حجي قمر انتي እንዳንበብኩ ጸኒሕ እዮም አርጋኖ እንዳንበብኩ ጸኒሕ ሕጂ ነታ አርጋኖ ምን ጥላ ቢሎም በቀትሪ አይንበብኒ ይሎም ያህዲጎም ኮፋ ቢሎም ማለት አርጋኖ ሕጂ አና ሀባት ሕዲጎምኒ እንዳንበብኩ ጸኒሕ እዮም ሕዲጎም በቀትሪ አይንበብኒ ይሎም ኮፋ ቢሎም ምን ጥላ ቢሎም ኮፋ ቢሎም እጂ አና ሀስዊ حقوم አባት እንዲም አኔ ተጋጌ ማለት እዩ በሌለ ማለሲ እጂ ጸሎት እንዲ ስኺ በቀትሪ ብለይቲ ዝበሃል ነገር የለን ጽልዮ ጸሎት ማለት እዩ ቀዳማይ ስኺ ጸሎት ኪስ ጋር ትወዲ ተጸብዮ ዛጓላይ እንድሕርዳ ክምዕዱ እንድሕርደልዮ ክመክር ሰብ እንድሕርደልዩ ጸሎት ክምስወዳ አኺ በልንዒ እግዚአብሔር ናይ ልበ ፈንቲ ዝሪ እዚ ግን ከም ስርዓት አይኮነን ከምዚ ኢሎም ክምሩኽ ይኽእልዮም كمرة من قصة تكي أتفهم بالكاس زي خالي إيش
ኣይንበብኒ ኢሎም መንጢሎም ኮፍ ኣቢሎም ማለት እዩ እቺ ኣነ ከምዚ ዝብለካ ሽዑ ኣይሓሰብክዎን እዋይ ዓቆምዮም ደይንበብ ኮይኑ ማለት እዩ ገለ ኢለ ኣቐሚጠያ መቸም ኩሉ ግዜ ግን ክንድቅስ ከለና ነዛ ኣርጋኖ ንዓኣ ትሕቲ መተረኣሳ እዩ ዝገብረላ ንዓይ ከዓ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ትሕቲ መተረኣሰ ይገብር ሕጂ እዛ ቆልዓ ብቐረባ ሕጂ ንዓያ ትርእየኒ ዘላ ኣነ እየ ምስኣ ዘለኹ ንዓይ ጥራያ ትደሊ በቃ ኣደይ ኣቤላ ኢላትኒ ክትመፅእ ገለ ኢለያ ግን በቃ ንዓያ ከም ሓፍታ ዲኹን ገለ ትኹን ትርእየኒ ደላ ኣነ እየ ምስኣ ዘለኹ በቃ ለይቲ ክሸይን ኢላ ትወፅእ ለይቲ ሰዓት ሓደ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ትወፅእ ወፂኣ ኣብቲ ሽቓቕ ከይዳ ኮፍ ትብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽቓቕ ከዓ ብጣዕሚ ደፍርሕ ሽቓቕ እዩ ገለገለ ሽቓቕ ብጣዕሚ ደሰንብደካ በቃ እንዳለመንኩ ገለመለ መቸም ድሓን እንዳኾነት መፅያ ድሓን እንዳኾነት መፅያ ድኾነ ነገር ተደልያ ከምዚ ደሊና ኣምፃልና በልዮ ትብለኒ ከምዚ ክደልያላ ኣምፃልና ትብላዕ ከምዚ ገለገለ ይብሎ የምፀና ሕጂ ድኾነ ነገር እቲ ኣደ ሕጂ ምስቲ ተሾመ ዝብለካ ኮንታክት ኣለዋ እንዳሃር ድኾነ ደምፀልና ከዓ ንሱ እዩ ንዕኡ እያ ሰሊ ሂባቶ ንሱ እዩ ደምፀልና የምፀልና ሽዑ ብዝኾነ መቸም እዚ ማጨሎት ንውድእ 7 መዓልቲ ወዲእና ሕጂ 7 መዓልቲ ምስ ወዳእና ገዛ በቃ ወዲና ኣለና ማጨሎት ገዛ ረኺበ ኣለኹ ተኻሪ ኣለኹ ይብለኒ ሕራይ ድሓን ይብሎ ኣብዚ መንጎ በቃ የሕዋተይ መፃን ኣለዋ ምግቢ ሒዘናልና መፃ ገለመለ ስልጣና ማኪና ገይረን ሒዘን ይመፃ መቸም ኣስደሚምዎን እዩ ግን ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይክእላን እየን ስቕ ኢለን ድሓር ማጨሎት ምስ ወዳእና እንታይ ይብለኒ ዝተሾመ ዝብለካ 3 መዓልትስ ጸሎት ክንገብረላ ኣባ شو عندي طفيني أبا قال 3 معلتس ጸሎት ክገብሩ ላዕዮም ይብለን ቶም ኣርጋኖን ኣይተም ብዝበልኹ ማለት እሱም ዘይኮኑ ናቶም ዓርኮም እዮም ግን ከሞም እዮም እሺ ሕጂ ኣባ መን ሽሙ ድበሃሉ መፅኦም ጸሎት ክገብሩ ላዕዮም ይብለኒ ሕራይ ጥራይ ትሕወይ እምበር ብላንኻ ለካ ተጸሎት ቁንቁኛ አይደለም ወይ ብዙኾነ መቸም ይዳለው ሕራይ ለዮም ኣለኹ ሕጂ እንታ ክገዝኡ ይደልዩ ብሩር ናይ ክሳድ ተረዲኻኒ ሕጂ ብሩር ናይ ክሳድ ክገዝኡ መጅስ ደለዩ ንመን ይሓትዎም ነትዮም ዋና ገዛ ዝብለካ እሶም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቕመጡ እትዮም ዋና ቀንዲ ዋና ገዛ ተረዲኻኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕመጡ እቲ ገዛ ከዓ ከምዚ ንሕና ኣብ ኣስመራ ተቐሚጥና ብዓዲ ገዛ ነስርሖ ማለት እዩ ሕጂ ለካ እሶም ኣነ ዝበሉ ጠንቋላ እዩ ኣነ ድበሉ ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው እትዮም ዋና ገዛ እሺ ሕጂ ሒዝካ ንለኻ ምሽ ኦ እትዮም ኣቕሽሽቲ ይኮኑ እንድብለካ ደሎ ነቲ ገዛ ናዝዓረፍናሉ ዋንኡ ኣለዎ ሕጂ እትዮም ዋና ገዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣነ ዝበሉ ጠንቋላ እዩ ግን እቶም ኣቦታት ከዓ ይፈልጥዮም ንሳቶም መን ምዃኑ ክነግረካ እንዴ ሕጂ ንመን ሓትዎም ብሩር ደሊና ቤኻ ትገዝኦ ኢሎም ንዕኦም ሓትዎም እትዮም ኣቦታት ማለት እዩ ሕጂ ሸርሒ ደላ ተረዲኻኒ እቲ ጸሎት ጥንቁልና እዩ ኣግህዳ ቢልካ ማለት መፍትሄ ስራይ ማለት እዩ መፍትሄ ስራይ ማለት እዩ ሕጂ ቲ3 መዓልትስ ከምኡ እዩ በቃ ትስራሕስ ከምኡ እዩ እትዮም ለካቲኦም ንሕና ዝዓረፍናሎም ከዓ ከምኡ እዩ ይድብትሩ እዮም እትዮም ዋና እቶም ቀሺ ዝብለካ ዘሎ እትዮም ኣባት ዝብለካ ዘሎ ቶም ዝመጠለኹ ዘይኮኑስ ናይቶም ዝመጠለኹስ ዓርኪ ወይስ ቶም ዝመጠለኹ እቶም ዝመጠሉኒ እቶም ዝመጠለኹ
لكتي أرجانو يواجو أم سلازلو عيمن تيلو أكل تردي خني حجي بزخنا كلهم سرحة من السيو ولا تيوم كتقولي يزمتو زلو تيوم نحنا عرفنا يوم جزا الزبلة كودي كلام لس سرحة من السيو وش تس يفعلت يوم كلهم زيابي هروان نوع مالتي أسابيت قنا يتفلتنا አይትፈልጥ ሕጂን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ጸሎት ክንገብረላ ኢና ኢሎም ኣለዉ እንግዲህ ብኸምኡ ኣሽሓት ገንዘብ ወሲዶምላ ኾኑ ኣነ ይፈልጥኒ ትፈልጦ ነገር የለ ድሓር ይዳለውለዉ ማለት እዩ ዓባይ ነገር ረሲዐ እያ ዝነበር እግዚአብሔር ድሕሪት ምዲስ ሕጂ እንታይ ይብለኒ በቃ ሰለስተ መዓልቲ ክንጽልዩ ኢላ ኣባ መንዶ ኣባይ መንዶ መጪኦም እብለኒ ሕረይ ድሓንቲ ኣሕወይ እምበር ፀገም የለን ብሎ ሕጂ ንመን ኣሓትዎም ነቲ ብሩር ነዚኦም ጠቋላይ ዝብለካ ሰብኣይ ንዖም ነቶም ዋና ገዛ ንዖም ኣሓትዎም ሕጂ እሶም ንመን ደሊኹሞ ምስ በልዎም ይነግርዎም ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ እንዲደላ ኻልፍ ደሎ ንመን ደሊኹሞ ምስ በልዎም ነዚያ ከምዚ ኢላስ መፂኣ ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ሪኦምን ኣለዉ እትዮም ዋና ገዛ ኣብቲ ቦታ መፂኦም ማለት እዩ ብዝኾነ ነጊሮሞም ካበይ ከም ገዝእዎ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ኣይፈልጥኒ ገዚኦም ተዳልዮም ኣለዉ ራእዩ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስራሕ እትዮም ዋና ገዛ ሕጂ ነቲ ገዛ ከሐድስዎ ስለ ዘደለዩ ነትዮም ተኻረይቲ ውፁ ኢሎሞም ነይሩ ነትዮም ኖርማል ሰባት ማለት እዩ ኣብቲ ካንሸሎ ደሎ ሕጂ ንሰን ሓንሳብ ቡን ከፍልሓ ገለ መለኽ ኣሎ ንዕና የዕልላ ይብላና እየን ይኸይድ እያ ሕጂ ኣነ ሕጂ ዕሊለ እየን ኣለኹ ሓፍቲ ክድያ ኢለና ንስ ዋይ ኣነስ ኣይፈልጣኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ረኺበያ ከምዚ ምስ በለትና ኣዲኣ ሒዘያ መፂኣ ኢለየንስ ደንፂዎን ኣሎ ካበይ ዲኽ መፂኺ ኢለና ሎሚ ኸ ከምዚ ኣለዎ ድዩ ክንዳ ክትኸውን ጓልሲ ከመይ ጌርኪ ገለ እንተኾነት በቃ ኣይፈልጥኒ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ኣፍ ደጊ ሂብኒ ተቐቢለየ ኣለኹ ኢል ብብለይ ገሪምዎን ኣሎ በቃ ካበይ መፂኺ ይብላኒ ኣነ ካብ ኤርትራ መፂ ደንፂዎን ኣሎ በቃ ከምዚ ከሎ ዲኤ እንድብላ ደለዋተን ኣብኡ ደለዋ ተኻረይቲ ማለት እዩ ሕጂ ውፁ ኢሎም መን ስለ ዝነበሩ እታ ሓንቲ ንኣዲስ ኣበባ ተኸይድ እሞ በጃኹም ኣፅንሑና ንኽትብሎም ማለት እዩ ድሓር ኢላ ትካ ክድውል ሓሲበ ክድውል ምስ ሓሰብኩስ እዚ ነብሰይቲ ኪዲ ገዝኦም ኪዲ በቃ ሓንጎለይስ ኪዲ ኢልኒ ናብ ገዝኦም ትኸይድ ናብትዮም ጠንቋላይ ማለት እዩ ናብትዮም መናገስ ሕጂ ምስ ከደት ዋይ በጃኹም ክረምቲ ኮይኑሲ በጃኹም ቆልዑት ሒዝናስ ጊዜ ሃቡና ትብሎም ሕራይ ድሓን ገለ ይብልዎ እሞ ዕላል ናይ መን ይጅምሩ ናህና ይጅምሩ ኣንቲ ምን ሽማ ጓለይ እዚኦም ኣብ ገዛና ዘለዋ ኣዋልድሲ እታ ድሓመመት ድሓን ዶ ኮይና ይብልዋ ወይ ኣባ ድሓንያ ሕጁዳ ድሓንያ ትሕግዛ ኸማነይ ሕጂ እሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም ኮለይ ኣባይ ኣይኮኖም ኖርማል ሰብ እሶም ኖርማል ሰብ እዮም ሕጂ ይብልዋ ማለት እዩ ከምዚ ገለ ትብሎም ወይ ድሓን ኮይና ሕጁዳ ጋብር ምስ ተጠመቐሲ ድሓን ኮይና ገለ ትብሎም ሓፍታ ድያ ምስ ኣደላ ይብልዋ ዋይ ወሪድዋ ኣይትፈልጣን እንታይ ትፈልጣን ኢልካ ዘረባ እንታይ ትፈልጣን ወእሳስ ኣዲኣ ከምዚ ኢላ ክትበኪ ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ፀበል ረኺባታ ሓዝለይ ምስ በለታስ ሕራ ኢላታ በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ በቃ ሰንቢዶም ኢላ ዋላ እንዳጠንቆሉ እንዴ በስመ አብ ድብሉ ሰንቢዶም ኢላ በቃ ኣይትፈልጣን ይብሎ ኣይትፈልጣን በሊ ኢሎም ራእይ ቅዱስ ሚካኤል ሰርሖ ክገብር ከሎ ዛጓለይ በሊ በዓል ኣባ መን ሽሙ ሰለስተ መዓልቲ ክጽልዩ ኢላ እዮም ንዓይ ብሩር ሓቲቶምን ኣለዉ ኣነ ኸ ነጊረዮም ኣለኹ ሕጂ እቲ
تتصالوت كم زسرايو مفتي سرايو مفتي سراي حجي لو ما شمك أشا خيت نقرأ أب قدم يوم كات أتو خيت نعاهي نعي أب قدم يوم تأتو خيت بل كتقولي ولا خلو لك ما يقرب لنا مسوال وما يقربات صالوت كجبري لا نبي تخرستيان تخيت حجي لو مخا التكوكب ناسي كوكب إساتن كوكب ماين بحر حجي كوكب إساتن تخوينو بشمك أشخاط رأيم كحزو خاطبول كوكب ماين دهر كوينو جن سئيل يدعات ولا حجي تاقون كونيا انتايا اتناتا حمام بغلا ملاجيرم نابايكم توا مالتي سنات كيوس أردي هاني نابايكم توا نعاها حاوي ايلوم كابدي أسلق وستو مالتي راي دي كبر نغير كم ديلو زيابير أملاك ما يرخن دي تشكي منا خمزلو من ما يحسبو زي أنا خمي كير بيتي بينا أغمي زخ حسب أنا بينا سلت أنا بينا أغمي أنا مأمني أشيد حزو أما فلاسد زخانو بنقسنتو ما بقدام زخادو عارف إن دي سبي ودو هم دلو يدو ما تشوف كله ما يكونوا كان زي أبوتات وحجي عبسي فاتنا لنا بزح زي حدا حوات يدولوا لي يمو كمز خوينا إلى النفس أباتي مش نقدر فوز لا أقل نديو زلا أقل مفتحي وعميدنا نديو جنزل ترى حمس نبوتات كتصلي الكاين قال زبل كمز مبزحات يجزي بزناي برور እንዳገበሩ መስተይ ስራይ እንዳደገሙ ማለት እዩ በዚ እዚ ሓላው ኸይ ንዓኻ ጻባኣካ ዝነበረት መንፈስ እንድሕር ዳ ነዚ ዝተደግመሉ እንድሕር ጌርካ ኣይጻባኣካን ኢኻ ብሕጂ ገለ እሞ ብሩር ገዛእ ምዃኑ እንድሕር ገምኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካህን ይኾኑ መነኮስ ይኾኑ ደፍተራ እዮም ብጣዕሚ ዝተወገዘ ቅድስት ቤተክርስትያንና ዘይትድግፎ ስራሕ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ዝስሕቡ ጠንቆልቲ ምስ ኣጋንንቲ ዝተዋረሱ ብናይ ሰባት ዕድል ብናይ ሰባት ህይወት ዝላገጹ ሰይጣን ዝቐንዓሎም ሰባት ምዃኖም ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ሓሚመ ተልኩም ኣይ ዝዳ ቀሊል ዝዳ ኣብይድና ንዘል እንድሕር ኢልካ ሓደ ካህን ቀሊል እንድሕር ኢልካ ወዲኻ ኣለኻ ደፍተራ እዩ እዚ ምንም ብዘይ ጥርጥር ማለት እዩ ክትጸሊ ክትሰግድ ንስሓ ክትኣቱ ክትቆርብ ከመይ ጌርካ ከም ትጸሊ ከመይ ጌርካ ከም ትሰግድ ናይ ንስሓ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ክትወስድ ከም ዘለካ ምስ እግዚአብሔር ክትዕረቕ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ብመንፈሳዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ዝኽስኩስካ ኮይኖም እዚኦም ኣቦ እዮም ትኽክል እዮም ኣይ ኣይኮኑም ግን ኣይ ውላደይ ሓሚማት ኣይ ዝዳቐዲ ኣብይድና እንዲ ዘሎ ሓብ ጥራሕ ገንዘብ እሞ ኣቦታት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ዓበይቲ ቦታት ከጸልይ እልኬ እዚ ከምዚ ዓይነት ቆሻሻ ዝኾነ ረሳሕ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሑ እግዚአብሔር ይገስጾ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዙሕ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝሽክዑ ኣሕዋት ዝታለሉ ኣሕዋት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ሓደ ሓዊ ከምኡ ዘዕለለኒ ኣሎ እሱን ግዜ ፈቒዱ ናብ ስጋብ ዝመፅእ ክንፅበዮ ኢና ገዳም ከይዱ ዝበኣሰ ካልእ ነገር ኣፍ ደገ ተፀቢዮ እሞ ኣቦዮም ኢልኒ ክፈልዮም ኣይክእልኒ ኣነ ደለይ ዝኸይድ ዘለኹ ምሕረት ደለይ ዝኸይድ ዘለኹ መድሃኒ ዝደለይ ሰብ ከዓ ዓሻ እዩ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ ብዝኾነ መንገዲ በቃ ክቕበሎ እዩ ዝደሊ ስለዚ እሳቶም ከዓ ካልእ ጉድ ገይሮምኡ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ፀበል ተለፋሊፉ መን ምዃኑ እንታይ ከም ዝተገብረሉ ካልእ ከዓ ተወሳኺ ኩሉ ፈሊጡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኣሕዋት እዚ ክንከይድ ከለና ናብ ገዳም ክንግራህ የብልና እታ ፀበልና ጌርና ኣብታ ፀበል ጌርና ክንከይድ ኣነ ክፅልየልካ ኣጆኻ ንዓ ከም ዝግበር
زجبر نو زيت فلطو هجي كبير عبد سابا من قد خيرك قدم نقبرو زنبرنا كهان مسراناس كينا نسالب نيرنا أوه. كينا نسالب ولا عدنا خميو كهان ترخيكاس قوي هات سالم هجي كو طفيو كو نوعو كو لاي ماتيو مخنياتو تدفترا تستنقالاي تجازيو زتقم بقى حوسوس يلو مالتي سلازي فتوات حواتي زين فتو ነገር አው ክንገብር የብናን ማለት እዩ ክንጥንቃ አለና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዝሓፍና ዓኸሲ ብተንኮሊ ማለት እዩ ራይ ቅዱስ ሚካኤል ስለዘጋለጾም ስኺታ ግርህናኺ ንጽህናኺ ቅዱስ ሚካኤል ካ አፍ ደገ ካንዲ ረኺበዮ እስኻ መቸም አሕሊካ ይትበንን ኢኻ ስለዝበልኪ ወስኺ በግርህናኺ ስለዝገበርኪ ኩሉ ነገር ቅዱስ ሚካኤል ንዓኺ ብዝርዳእኪ ብኸመ ገይሩ ታዘረባሲ አንኳሊሉ ናባኹም ጽዋ እምበር اتناتك عدل اتناتك هيوت نعا هيبو اتنا عاخا نعا خيم زهبوخي هجي مبداحة يسب عدلكا كمي كم ستوزد تفلطون دحريلكم كابرا اي متصني ابقربا خايو كل غزي كم زي عينت كفاءات زغبر مالتي روحو زلو سب زي فلطكا سو اي فلطكاني بتعم فلطكا قريبو زفلطكا غن سرداكا استزاربكايو غن فلطكايو ስለዚህ انت عدلو مبزحت يوسف كوسر كلو السخا ختنبرو اتمنيو هيوت افتي نعاخا زغبرلكا ويكا تسراي عدلكا زوسد سب او يخاطريو نابنت سخا دكتور كتكون دحدا علامه نيركا ويكا تمهار نيركا السخا كي غبركايو تعاكخا غن غيرو تماهير وتريو حدا قلعانو مولاد اذا كل ነገር تجبرو زلخا يوسخا بقى بتقلالا ستناتكا هيوتسي ابتي سب تريو مالتي كانت عند حقينو تنانا عدل توسيدلو مالتي فزيس ناتك عدل وسيدو نعاخي اصديلو نعاخا فتعيو مالت زي مفتي سراي دقيمو بتقلبت غيروم كوزدو مالت تي ناتك عدل هيوت كوسيدو نعاخا خصللو هيو بك السوم حجي انت يوم ገንዘብ ጥራይ انا انت ابي يفلطوننا قريخا كل ጊዜ بفلاي سود سب كاو اورثودوكس امنت كوت يومل ስለምንታይ እንተብልካኒ እዚኦም ዝተዋህቡና ኣብ ሰማይ መላእክት ጻድቃናት ሐዋርያት ሰማዕታት ካብ ክንደይ ጉድዮም ዘናቅፉና ትክክል ኣብ ትሕቲ ጎይታ ማለት እዩ ሽዑ ነጊሮማ ኩሉ ምስ ነገሩዋ ትጠንቀቅ በቃ ጸሎት ልክ አክሹመሩ ካለው ቤተክርስቲያን ተኺድ ኣብ ቅድሚኦም ስጠጦ ካይትብል ኢሎም ሽዑ እዛ ጓል በሪራ ትመጽእ أمس صدقت بلن أبيت ناي تحنا أخونكي قال مسبلكوا وا سمي أمس صدقت بلن ما جلت ودي أخندا بلن هو ودينا مو ذي تخدا جزاخن هاي سلسة معلت اليوم تشو مسي أبا من دا شو من دي تفينا أبا من دا صلوت كقول عميلو منسي أنت حويت اللخا أنت خبيدي خمتخي أبعدهم كم تسراي قال من عيد فلت اللي اختب لنا واي بس ما من بس تسراي أغششت كم زقوبر عيد فلت اللي أنا فلتني مسكن زحزو بعد أنا خمسة سامي إيه ما تقلكي حجي تتأكقي تبدأ تسألي لخ نقرأ كاي كأني وأنت تسارة بالله اختبر خمسة زبلكي كم زخلو دي قالوا أبز عد زي كبار نجاري لتب بس شعون دابر ركونا بندقابر بيتشتان يخد اجت يوم دت أمو وعبا يو كاب دقم كم سلزمت التقول عسلزري واقل من حنساب يعلو لنا يمنيرم زتهم زت أمو وعبا نير شعون أو كي دابا إلى يوم أبيت سبالي تخم كامل تصادق علي قال يلمس أبا ناس خمسة سميع كم زلوديو تبالكم سوم حجي سنبيدو واي زابالي زي كبر نقر ديلا
በልስከ ጋብርዶ ይበልጽ ንሶም ክርኢና እምበኣር ከምዚ ክገብሩ ደልዮም ይብሉኒ ጀማ እቲም ከምኡ ደዳልው ደሎ እንግዲህ ሕሶብ ኣመሓዳሪት ቤተ ክርስቲያን በልዛ ጓለይ ደሓን እሶም ጋብር ባዕሎም ክፈድዮም እንዲሁ እታ ጸሎት ክጅምሩ ከለው ግን መጽሓፍክ ናይ ጸሎት ክሒስኪ ኣብዚ ኣምጪ ኢሎምኒ ሕራይ ለዮም ሽዑ በቃ ነግረካይ ክኔ ተዳልዮም ገለመለ ማለቱን ንጽባሒቱ ንጎሆ ወጋሕታ ኣመት ጻድቕ ሳንኬሎ ጌርክበልማ ይቀርብልና ኣትደገ ኮይና ጸሎት ክንገብረላ ኢና ብሓባር ኮይና ገሌሎ ናይ ቤተክርስትያን ጸበልሲ ካብ እታቶም ጽልይሉ በሊጹ እዎ እቲዮም ዘጠምቑ ኢሎምኒ እምበኣር ካብ ጋብር ድበልጹ ተኾይኖም ስኽሪኦም ኢላ እጅ ራእዮ እዛ ቆልዓ ንባዕላ ክንደይ መከራ ይመጽኸም ደሎ እጅ ነታደ ነጊሮማ ክኾኑ ይኽእሉ ኣይፈልጥን እያ ከምዚ ኢልና ጸሎት ጌርና ሕነሕውየልኪና ኢሎም ኣለው ማለት ከምዚ ክፍኡ ክንገብር ኢና ደይኮነስ ጸሎት ክንገብራ ኢልና ኢሎማ ይኾን እዮም ኣይፈልጥን ብዝኾነ መቸም ሰንኬሎ ጌረ ማይ ቀሪበ ነዛ መጽሓፈይ ሕዛ ኢለ ተሾመ ኢለዮ ቤተክርስቲያን ክኸይድ እያ ወሳኸ ደኣመን ከጠምቃ ባዕልኻ ጠምቃ ኣነትያትውን ከይዲ ኣነ ቤተክርስቲያን ከይደ ኣለኹ ኢለዮ ሰንቢዱ ማለት ኣይትጸበይዎና ካብ ይመጽኡ እዮም ክብሉ ምን ነጊርልና ክብሉ እዮም እሞ ሽዑ ሕራይ በሊ ገለይዱኒ ከይደ ጸሎተይ ጌረ ገለመለ ምስ ተመለስኩ ሓጻጺቦማ ማይ ክደፍእ ጸኒሕን ሕጂ መቸም ስላሴ ዋንኦም ተንኪፎም ማድዮም ገላ ኣይፈልጥን ኣነ እዛ ጓል ዓይኑ ከይርኦ ትብለኒ ንመን ነቲ ተሾመ ዝብለካ ነዛ ዓይኑ ከይርኦ ትብለኒ በቃ ክነግርካ ይክእልኒ ጸሊኣቶ ሞይታ ገለስ ተንኪፍዋ ይኹን ኣይፈልጥን ኣነ መቸም ስላሴ ጥራይ ዝሓቱ እዚ ኣነ ኣይፈልጥን ሕጂ ኩነታታ ምስራፍ ብጣዕሚ ተሾመ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብኡ ዝነብር ወሱም ኣብቲ ቤተክርስቲያን ገለ ይገብር እዩ ኣብቲ ውሽጢ ገለ ነገር ኣለዎ ኩሎም ሰብ ኣብቲ ቤተክርስቲያን እዮም ዲያቆን ኣይኮነን ገለ ግን እንድዒሉ መምህርቲ ከምዚ ናይ ኮሚቴ ገለ መለዲ ብቸም ገለ ኣለዎ ቤተክርስቲያን ሕጂ እዛ ሰበይቲ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት ክንሕዞ ዘለና እዛ ሓዳራ ኢላት ክዝኸደ ሰበይቲ ኣበ ነብሳ ናታ ኣበ ነብሲ ሕጂ ናብዞም ሰባት ክትከይድ ዝመርሓ ሕጂ ኣብዚ ዘለውን ኣበ ነብሲ ጥዑይ ኣይኮነን ማለት እዩ እንት ኣይፈልጥኒ እሱ ሕጂ ነቲ ተሾመ ዝበሃል ኣተሓሒዙ ሕጂ ንሱ ትተሾመ ክሕግዛ ኢሎም እዮም ኣተሓሒዞም ማትዮም ኣባታ ማለት እዩ ምትሓዝ ኣሎ ኣይፈልጥኒ መቸም ምስጊ ይሕር ጥራይ ድፈልጥ ምትሕሓዝ ኣለዎ ድዩ ገለ ዋላ እሶም ድሓን ደለዋ ረብሓ ደለዋ ሰብ ትኸውን ብኸመይ ክብዝብዝዋ ይደልዩ ገለ መለ ሓሲቦም ክኾኑ ክእሉ መቸም እዝጊ ዋንኦም ሽዑ ካልኣይ መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ደንጊ በቃ ከብደይ ምግባር ኣብይ እንተ ቅዱስ ሚካኤል ኢለዮ ኣብ ኣፍ ደጊኻ ሂብካንስ ንዓያ ጸሊሎም ንዓ ኸሕዊዋስ እስኻ ኸስቕ ኢኻ ተብሎም እቲ ሴፍናትካ ኸ ስቕ ክትብሎም ማለት እዩ ኢለ መቸም ነዛ ኣርጋኖ ኣብ ውሽጢ ዝትሽትሸይ ቅርቅር ኣቢለ ኸይረኣዩኒ ከለዉ ኣይከይድ ነኢሎም ማዓንቲ በቃ ድመፀ ይምፃ ኢለ ባዕለይ ኣቢለላ ማለት እዩ ክዳና ከውፃላ ምስ በላ ከይትትንክፈኒ ኢላቶ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ክዳና ውፅኤ ከይዳ ተጠሚቐ ማለት እዩ ኣጠሚቖማ ክጽልዩ ከለዉ ግን ምስኦም ጠጠዋ ይበልኩን ከጠምቕዋ ከለዉ ግን ባዕለይ ክዳና ውፅኤ ወሲደያ ተጠሚቐ ማለት እዩ ሕጂ ወሳኒት ሳልሰይ መዓልቲ እያ ታነ መጨረሻ መዓልቲ እያ ማለት እዩ እንግዲህ ኣብዚያ ሕጂ ኣነ ዋላ ሓደ ክገብር ኣይክእልኒ ሳልሳይ መዓልትም ገዲፈያ ሕጂ ከምዚ ቀዲሙ ክኸይድ ሓሲቡ እሱ ተሾመ ኢለዮ ኣነ ቤተክርስቲያን ክኸይድ ንዓ ስኻ ኢኻ ተጠምቐ ምስ ኣደይቲ ፀንሒ ኢልኒ ኣነ ክኸይድ
إليهم كيدا بزخونة مچم انتا جيرو مدهان علم تراي زفلطو أنا قدوس ميكائيل كان زجيرو كاب حوي أوطيني لك تتأمي أمس ودأت شعوب مس ودأنا تشوما إليهم كاب زجزا توتسأنا لخا أي توتسأ سلمت أبت خواب كحت تجمير أنا أسبيزا قال نجز قالوا دكان نيرو نعم حتى تقوى دبتر عندي وما عتسب عندي دوما قمت بلني سمعتو جندادا نجر متى وبحبوكم مع توالدين دمتات انتي تبل الأخي كم زي كوبو تبقى وأسخ كن كابي متيخي كنت زي ماني تأمره تدفين بس كابي دي خمتيخي تبلني أنا بعدي كم زري يفلتني سامي ما يفلتني يبلا بزخونة متشم متيلة شو ما يلي حجي هابس كذات وتصنع دي خايت وتصنع ومحجدو توديو تغير الله حنت معلت تحضر يبلني ناي أين حضرني أوصأنا خمس كذا أوصأنا يبلا تدي كنا أنا حواتك دولا لني متين كوستانين أوصأ حج درس أخول كان نحفتي زا حج منافق دبلكا قينا دل حفتي كم سرعتي شعوب تعمل فات يعني رات علو تقبل لي تتسي أرقان وتنبب تسجد كله بإذن حشوخي بلايني حج السانتا حلم تحلم بقى لك أنا تمسو عيري أكتمسي أنس دبترا إيه يبلوا نتحفتي مالتي لك اتيوم عبات دبلكا دلو مالتي سومين بعلو أجي سايرة عيلتو من نعاء قلت بقى قدس ميكائيل يمدي مسلوق طبقوا معاتي مكة كنوحوا معات قيحوا معات كل بوتيهم قلب مرة بقى طبقوا يمتي ما باسي طبقوا كيرو يكسابي حرفتيرو وانبعلم دا بلاش وما شو السالك فريحة لا الصحجي ጸሎት ትገብራላ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ሕሊፍክ ከይትብያ ገለ ትብላላ ኣብ ገዛ ኮይና ከይትነግረኒ ኸ ከምዚ ሓሊማ ከይትብለኒ ኸ ከይስንብድ ፈሪሓ እምበር ፈሊጣላ ንሳ ብዝኾነ መቸም ኣውፃና ይብሎ ሙሉ መዓልቲ ትሕደርሎ መዓልቲ እንዲት ሳልሳይ መዓልቲ ተገይርላ ትሕደር ብለኒ ኣነ ይሕድርኒ ብዚ ገዛ ኣውፃና ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉኒ እሞ ንዓዓ ግደፍያ ኢሉ ንዓዓ ግደፍያ እሞ ስኽ እንድሕር ክትከድደሊ ክኪድ ኢለ إلين شو أنت إلي نمنك قدفا نزبئي إلي نزبئي عدي أقوى نحيا بإيده هبات النمبر نعخافة متكا نزي نعا قدي حمالكي نزبئي خاي قدفاني جسبينو نماني زبئي لنا كم صالح أمبر نقوسي كم صالح كم حدياتي يكونن محرات ركب